हेलो फ्रेंड्स आं दा गेलेदों पावार अफ द क्राकेन गेमखौ दा गेमनि मुङा जादों इउन' रामि होनो दा आं जेकपट नांबाय माबा मेजर जेकपट दा बेवहाय मोनबाय 4000 प्लास मोनदोंबाय दा टटेल बेसेबां जाखो आंनि एमाउन्टआ 5809 दानियाव आरोना नैबे माबा खारनायाव आरो कइननि आरोना बियो बेवहाय मोनथाम मोनब्रै दङ दा नै बिग विन नांबाय बिग विनाव बेसेबां मोननाय जायो इउज विनबो नांदों ओमफ्राय मा होनो बेखौ मेसिभ विन ओमफ्राय लेजेन्डारि विन टटेल 5898 मोननाय जाबाय आरोना ओमफ्राय आंनाव दंदेरोमोन माखासे ओमफ्राय टटेल जाबाय 9371 बेलेन्स जाबाय लोगोफोर दा आं बे बेलेन्सखौ उइथड्र खालामसै लोगोफोर नोंथांमोना नायलांबानो जाबाय आं लाइभ प्रुफ उइथड्र खालामगोन लोगोफोर माबायदि उइथड्र खालामनाय जायो दा नोंथांमोना भिडिअखौ नायलांबाय था जोबजासिम आरो नोंथांमोना चेनेलाव गोदानफोर हाबफैदोंब्ला चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना लाबानो जाबाय लोगोसे बेल आइकनाव थुना होबानो जाबाय दा आं बिनि लिंकखौ डिसक्रिप्शनाव होना दोनदों बेवहाय थांनानै नोंथांमोनहा डाउनलड खालामनानै गेलेनो हागोन अनलि 18+ एबभ खेला गाव गावनि रिक्सनि सायाव लोगोफोर बे खेला जादों जेननाय देरहानाय थायो नालाय खेलाव बेनिखायनो गावबा गाव रिक्सनि सायाव गेलेनो हागोन जुदि गेलेयोबा आरोना दा आङो बेलेन्सखौ उइथड्र खालामसै ओमफ्राय दा नोंथांमोननो आंनि नैबे आइडिखौ देखायनोसै आरोना एसे दा आंना भिआइपिआ बेसेबां थांखो बेखौ नोंथांमोना नायनो हागोन दा नैबे गोजौ आइकनाव माने लेफ्ट साइडआव प्रफाइल ओंखारदोंना बेवहाय थांबानो नुगोन आरो नोंथांमोन दा आं दा नै हम स्क्रिनाव फैफिनदों दा बेगाव फैनानै आं हाबफिनबाय आरोना गेम सिङाव दा आंनि प्रफाइल आइकनाव सेरना होनोसै ओमफ्राय आंनि मबाइल नाम्बार ओंखारगोन ओमफ्राय आंनि UID नाम्बार ओंखारगोन दा बेखौ नोंथांमोना नायनो हागोन आं दा देखायनोसै दा बिदिबा नायलांबाय था लोगोफोर दा आङो क्लिक खालामनोसै नैबे गोजौआव लेफ्ट साइडआव फट' ओंखारदोंना बेयाव सेरबाय आं नैबे जादों आंनि UID नाम्बार ओमफ्राय नैबेयाव गाहायाव दङ मबाइल नाम्बार आरोना आं बेखौ ब्लार खालामना दोननाय जादों लोगोफोर बे 9394 गोनाङा बे आंनि मबाइल नाम्बार ओमफ्राय बेलेन्सआ श' जादों 9371 दा आं बे बेलेन्सखौ उइथड्र खालामसै लोगोफोर दा आङो गाहायाव फैबाय बेंकआव थांनानै दा नै बेवहाय उइथड्र खालामसै ओरैजाय राइट साइडआव ओंखारदोंना बेलेन्स इन्स्टेन्टलि उइथड्र ओंखारदोंना बेवहाय क्लिक खालामबानो जाबाय ओमफ्राय दा नैबेयाव एमाउन्टखौ आं पुट खालामना होनोसै दा एमाउन्टखौ आङो 9300 उइथड्र खालामसै ओमफ्राय माखासेया थाथोंसै आरोना दा नैबेवहाय आङो पुट खालामसै नैबेहाय ब्लेंक खालि ओंखारदोंना नैबे गुफुराव 9 ओमफ्राय बेसेबां जागोन 3 ओमफ्राय 00 होमबानो 9300 ओमफ्राय माखासेया थाथोंसै आरोना ओमफ्राय नैबे उइथड्र नावआव क्लिक खालामना होबानो जाबाय खेबसे बे गाहायाव उइथड्र नाव ओंखारदों ओमफ्राय बेयाव साक्सेसफुल जाबायानो नै दा बेयाव कनफार्माव खेबसे क्लिक खालामना होबानो जाबाय अब्लानो बेनिफ्राय थांसिगोन अनलि 10 मिनिटनि गेजेरावबा मालाबा समाव एसे लेटबो जायो आं दा बेखौ कनफार्माव क्लिक खालामना होनोसै लोगोफोर दा नोंथांमोनहा नायलांबाय था भिडिअखौ जोबजासिम ओमफ्राय दा नैबेवहाय जेसेबां आं उइथड्र खालामदों बे गेमनिफ्राय दा नैबेयाव माखासे माबाफ्रा हिस्ट्रिफ्रा श' जानानै दं आरो दा नोंथांमोनाबो बेबायदि गेलेनानै उइथड्र खालामनो हागोन जायफ्रा गेमनि सायाव इन्टारेस्ट दङ दा आं भिडिअखौ बेखिनियावनो दोनसै लोगोफोर बिदिनो नेक्स्ट भिडिअआव मोजांनो लाना फैनोसैलाय स' आंनाव दा बेलेन्सआ 71 ल'सै दिनैनि भिडिअखौ बेखिनियावनो दोनबाय लोगोफोर बाय बाय